Jesen i zima je najbolje vreme za istraživanje nautičkih noviteta i pripremu za predstojeću sezonu. Udobno se smestite u vaše fotelje i pogledajte koje smo vam zanimljivosti za danas pripremili. Marex 320 Aft Cabin Cruiser kreiran je po uzoru na svog multinagrađivanog rođaka koji nosi oznaku 370 ACC i predstavlja otelotvorenje letnjeg doma na vodi. Na 10 metara dugoj palubi smešteno je mnogo toga za višednevni boravak na pučini. Multifunkcionalnost svakog segmenta interijera postavljena je kao apsolutni imperativ. Trostepena silueta krme, oštar, blago izvijeni pramac, nežni prevoj i sklad boja ukazuju da je dizajnerski tim estetiku plovila postavio veoma visoko na lestvici prioriteta. Za ovaj klasičan, ali i pomalo retro objekat, karakterističan je prostrani kokpit koji članove posade podstiče na zajednički provedeno vreme. Tu je i komforna dek terasa koju je u svega nekoliko trenutaka moguće zaštititi pokretnom nastrešnicom. Evo, nalazimo se na plovilu Marex 320 Aft Cabin Cruiser. To je brod koji ima dvije kabine. Znači, iza u krmenoj kabini mogu 3 ljudi spavati, naprijed 2, znači ukupno 5 ljudi i opremljen je s motorom Yanmar 320 konja. Putna brzina mu je 18 čvorova, maksimalna 24. Brod je norveška gradnja, lipo je projektiran, znači za sve, baš brod za život na moru. Unutrašnjost broda uređena je po standardima višečlanog domaćinstva. Tu su izuzetno veliki i udobni kreveti, potpuno opremljena kupatila sa tuš kabinama, mnoštvo odeljaka predviđenih za ostavu i moderna kuhinja povezana trpezarijskim sektorom. Motori koji ga pokreću redukuju njegov zvuk, a poseduje opciju postavljanja solarnih panela i hardtop krovova. Reč je o brodu koji je 2013. godine ponosno poneo titulu Evropskog motornog broda godine, pa se kvalitet i visoki standardi performansi ovog objekta ne dovode u pitanje. Iz bogate azimutove kolekcije danas izdvajamo Atlantis 45. Kao prva jahta koja veoma smelo najavljuje sezonske novitete za predstojeću 2020. godinu, Azimut Atlantis 45 odlikuju pomalo agresivan i nadmen dizajn, otvoren koncept i sportske karakteristike. Ovaj primerak pokreću 2 Volvo motora od 440 konjskih snaga i IPS menjač sa fantastičnim mogućnostima upravljanja, pa je nesumnjivo da su spretnost i brzina 2 karakteristike koje mu sasvim sigurno pripadaju. Zahvaljujući činjenici da raspolaže samo jednim centralnim vetrobranskim staklom, ima odličnu preglednost u vožnji i potpunu zaštitu od udara vetra. Ušuška kokpit dizajniran je kao idilično mesto za druženje i razonodu, budući da su tu smešteni veliki ugoni separe sa podesivim stolom, jedan prostrani kutak za dnevni odmor i mini kuhinja koja će zadovoljiti sve vaše elementarne potrebe na palubi. U dnu krme, nastavljajući se na sedeći sektor, svoje mesto je pronašao ogroman vanjski ležaj, kao stvoren za višesatno izležavanje pod toplim sunčevim zracima ili prekrasnim zvezdanim nebom, a pod njim se nalazi praktična hidraulična platforma koja može imati više namena. Potpalublje krije vlasničku kabinu i još jednu gostinsku u središnjem delu broda koja raspolaže sa 2 odvojena kreveta uz opciju njihovog spajanja u bračni ležaj.
Tu su svakako još i moderno opremljena kuhinja sa trpezarijskim stolom kraj prozora, kao i brojne pregrade i odeljci za odlaganje prtljaga i opreme, kojih je na ovom plovilu više nego dovoljno. Kombinacija svetlih i tamnih tonova te vešto preplitanje raznih materijala i stilova učinili su da boravak na Atlantisovim odajama bude nadasve prijatno i nezaboravno iskustvo. Italijansko brodogradilište Otam nastoji da kreira plovila iz vaših snova. Da li im to zaista polazi za rukom, procenite sami. Nakon 6 decenija duge tradicije, brodogradilište Otam sa ponosom predstavlja model 85 GTS, koji se ističe svojom dominantnom high-tech crnom siluetom sportskih pretenzija. Reč je o primerku koji nam donosi fleksibilan i dinamičan spoj komfora i performansi koje su vidljive kako na palubi, tako i pod njenim okriljem. Ovaj brod je dnevni kruzer, namenjen je za potpuno uživanje i plivanje i sam vlasnik može sa njim da upravlja bez posade. Prostrano sunčalište zauzima centralnu poziciju na palubi, tik iza stilizovane zaobljene kožne klupe koja gleda ka pravcu. Potpuno netipično, nadkriveni kokpit krije dva prefinjena ugaona garniturna seta, postavljena kao dva naspravna separeja, svaki sa svojim stolom, gde se može skloniti od jakog sunca, tik pored, smeštena je pregledna pilotska kabina sa širokim vetrobranskim staklom. Najupečatljivija brodska regija u vidu pramca optočena je tikovinom i omogućava jednostavan pristup vodi sa svih strana. Silazak u potpalublje pak donosi sasvim novu luksuznu obojenu dimenziju broda. Mi nemamo kratak rok izgradnje, zato što brod nije nacrtan na papiru. Rok nije ograničen vremenom, jer pravimo brod zajedno sa vlasnikom. Period izgradnje je od 12 do 18 meseci da bi zaista bio custom i prezentovao čistu refleksiju vizije vlasnika. Otam kompanija je privatna porodična firma čija je vizija da ne napravi 10, 20, 30 plovila za godinu. Nekoliko primeraka za nekoliko ljudi. Sada vas ekipa Nautiki vodi u zapadni deo španskog ostrva Majorka. Idemo u šarmantni gradić Soler. U podnožju Tramontana, planinskog venca na zapadnom delu ostrva Majorka, u čuvenoj dolini Narandži, omeđenoj morem s jedne i šumom borova s druge strane, ušuškan je iskriven od pogleda čarobni španski gradić Soler. Kao tipična mediteranska naseobina, Soler je satkan od brojnih krivudovih ulica i tradicionalnih kamenih kuća prošaranih zelenim žaluzinama, dok sam centar mesta krasi velelepna crkva koja, kao spomenik prošlosti i vere, ponosno odoleva vremenu, a prolaznicima svakodnevno oduzima dah. Centralni trg, smešten tik uz zidine ovog raskošnog utvrđenja, predstavlja srce grada, njegov najdinamičniji i najuzbudljiviji deo koji odiše životom i radošću.
Lokalno stanovništvo tvrdi da se upravo ovde može naći sve ono sa čim turisti u Španiji tako žude. Šačica razgovora sa starosedeocima, mnoštvo barova, poslastičarnica i kafea, trk svakog subotnjeg jutra uz sve to postaje i poprište glavne gradske tržnice. Nekoliko kilometara od samog centra grada smeštena je luka Port de Soler, do koje se može stići tramvajem, najvećom turističkom atrakcijom ovog podneblja. Kažu da je naročito zadovoljstvo iz senke nekog od lokala uz ispijanje domaće kafe posmatrati uzbuđenje pridošlica, dok na glavno gradsko poprište stižu ovim vintage prevoznim sredstvom. Kao grad koji je postao bogat zahvaljujući citrusima, Solar se ponosi svojom ceđenom narandžom koji će vam nuditi na svakom ćošku. Vožnja starim drvenim vozom koji prati 28 km dug put voća do Palme kroz čak 13 tunela i nestvarno čarobne krajolike, avantura je koji nećete odoleti. Čini se da se, uprkos njegovom skromnom poreklu, mnogobrojni turisti rado vraćaju u zagrlje Solera. I sami smo iskusili radost boravka u ovom krajnje autentičnom temperamentnom španskom gradu, te nedvosmisleno možemo reći da bi se radovali da još koji put prošetamo njegovim šarmantnim ulicama. Aquila 36 je još jedan motorni katamaran koji objedinjuje bogat životni prostor sa snagom i kvalitetom. Aquila je, bez sumnje, najbrže rastući nautički brend kada su u pitanju katamarani. Zahvaljujući znanju i iskustvu prvoklasnog tima stručnjaka, Aquila je donela dašak svežine u nautičku industriju i postavila nove standarde u domenu čistokrvnih motornih katamarana. Novi zavodljivi model sa oznakom 36 obiluje životnim prostorom, a odlikuje ga klasična elegantna silueta koja podsjeća na nekadašnje prototipe luksuznih brodica. Iako se prostire na palubi dugoj 10 metara, posjeduje brojne karakteristike znatno većih plovidbenih jedinica, uključujući letnju kuhinju sa grilom i dve komforne kabine sa privatnim toaletima. Kompletan kokpit osmišljen je kao open space sa velikim brojem sedećih elemenata presvučenih elegantnom štepanom kožom. Pramac je jedina privatna regija koju krase dva odvojena separeja sa zanosnim pogledom na pučinu, dok natkriveni sektori krma posjeduju mnoštvo klupa i ugaonih odeljaka pogodnih za druženje sa porodicom i prijateljima. Aquila 36 dobitnik je brojnih nagrada i nautičkih odlikovanja, naročito u domenu kreativnosti i stila primenjivog na brodskoj palubi, a ovaj brend u ponudi takođe ima ribolovačku i ronilačku verziju objekata koje odlikuju namenske karakteristike i personalizovani detalji. Imajući u vidu da ga pokreću dva vanbrodska motora i izrazite snage, Aquila će vas bez imalo muke dovesti do željene destinacije i omogućiti da provedete uzbudljive trenutke na talasima. Hvala vam što ste se i danas družili sa nama. Zaista smo se trudili da opravdamo vaša očekivanja. Ekipa Nautike želi vam lep vikend.